February, the month of divine favor. ഫെബ്രുവരി ദൈവീക ദയവിനുடைய മാദം. ഡിവൈൻ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികമായി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു മാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആയിരിക്കുക. தெய்வீக தயவு அதிகமாக உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிற ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறீங்க. The book of Esther chapter 2 verse 17 says, and the king loved Esther above all the women, and she rose in grace and favor in his sight more than all the virgins. எஸ்தர் 2ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 17ஆம் வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ராஜா சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் எஸ்தர் மேல் அன்பு வைத்தான், சகல கன்னிகைகளை பார்க்கிலும் அவளுக்கு அவன் சமூகத்தில் அதிக ദയയും പക്ഷമും கிடைத்தது. Hallelujah. Hallelujah. ഇവിടെ പറയുന്നു കിങ് എസ്തറിനെ അധികം സ്നേഹിച്ചു. இந்த இடத்தில் ஒன்றாவதாக வார்த்தை சொல்கிறது, ராஜா எஸ்தரை அதிகம் நேசித்தான். Hallelujah. നിങ്ങളുടെ രാജാതി രാജാവായി യേശുവായുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തെ അധികം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു റിലത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. உங்களுடைய ராஜாதி ராஜா உங்களை மிக அதிகமாக அன்பு கூறுகிற, மிக அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் இப்பொழுது நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். ലോകത്തിലെ ആരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ആരുടെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ഇന്ന് യേശുവായുടെ ലവിനെ നിങ്ങൾ അധികമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உலகத்தில் மற்றாருடையும் அன்பு உங்களுக்கு அனுபவிக்க முடியாவிட்டாலும் இன்றைக்கு ராஜாதி ராஜா உங்களை மிக அதிகமாக அன்பு வைத்திருக்கிறார். ലവ് പ്രസൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. அந்த அன்பின் பிரசன்னத்தை உங்களுக்கு அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். യാഹുവേ, നിങ്ങളുടെ റിയൽ ഫാദറിന്റെ ലവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. யாகவே உங்களுடைய மெய்யான தகப்பனுடைய அன்பை உங்களுக்கு அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വേർഡ് പറയാ, രാജാവിന് അവളോട് അധികം കൃപയും പക്ഷവും തോന്നിയെന്ന്, ഫേവർ അവളോട് തോന്നിയെന്ന്. அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, ராஜாவுக்கு அவளிடத்தில் அதிகமான பட்சமும் தயவும் கிடைத்தது. ഇവിടെ ഫേവർ എന്ന പദത്തിന്റെ ഹെബ്രായ പദം കെസെഡ് എന്ന പദമാണ്. இங்கே தயவு என்பதனுடைய எபிரேய வார்த்தை கெசெட் என்றதான வார்த்தை. കെസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവർ, ഗുഡ്നസ്, കൈൻഡ്നസ്, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്. இங்கே கெசெட் என்றதான வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நன்மை, ஈவு, இரக்கம், உண்மை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഫേവർ വെളിപ്പെട്ടോ, നിങ്ങളുടെ മേൽ പിതാവിന്റെ കൈൻഡ്നസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്, ഗുഡ്നസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தயவு உங்க மேல் வெளிப்பட்டு இருக்கிறதா? உங்களுடைய பரலோக தகப்பனுடைய எல்லா நன்மைகளும் எல்லா இரக்கங்களும் உங்கள் மேல் வெளிப்படும். പിതാവിന്റെ ഗുഡ്നസിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ നിങ്ങൾ ഈ മാസം അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பிதாவினுடைய நன்மையில் இருந்துள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் அதிகமாக இந்த மாதத்தில் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். പിതാവിന്റെ കൈൻഡ്നസിൽ നിന്നുള്ള സകല ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ നിങ്ങൾ ഈ മാസം അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பிதாவினுடைய இரக்கத்தில் நின்றுள்ள சகல ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் இந்த மாதம் அதிகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാസം ഞാൻ പിതാവിന്റെ കൈൻഡ്നസിലേക്ക്, ഗുഡ്നസിലേക്ക്, ഫേവറിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റർ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്? எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க இந்த மாதம் பிதாவாகிய தேவனுடைய இரக்கத்திலே, அவருடைய நன்மைகளுக்குள்ளாக, அவருடைய உண்மைக்குள்ளாக நான் அதிகமாக பிரவேசித்திருக்கிறேன். Hallelujah. Esther 2:15 says, Esther had favor in the sight of all who looked upon her. எஸ்தர் 2:15 வசனம் விதமாக சொல்கிறது, எஸ்தருக்கு தன்னை காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் தயை கிடைத்தது. എസ്തറിനെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അവളോടൊരു ഫേവർ തോന്നിയെന്ന്. എസ്തറെ കണ്ട എല്ലാ നബറുകൾക്കും അവളിടത്തിൽ ഒരു ദയവ് തോന്നിനത്. ആ ഫേവറിന്റെ ഹെബ്രായ പദം കെയ്ൻ എന്ന പദമാണ്. அந்த தயவினுடைய எபிரேய வார்த்தை கெய்ன் എന്നതാണ് വാർத்தை. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അവളോട് ഭയങ്കര ഗ്രേസ് തോന്നി, അവളെ അംഗീകരിച്ചു, അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി, ഫേവർ ഉണ്ടായി. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இதுவே, அவளிடத்தில் மிக கிருபை தோன்றப்பட்டது, அது போலவே அவளை മറ്റവர்கள் അംഗീകരിത്താൽ എന്ന അർത്ഥം. ഈ ഫെബ്രുവരി മന്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? പിതാവിന്റെ ഫേവറും നിങ്ങളെ കാണുന്നവരുടെ സകല കണ്ണുകളിലും നിങ്ങളോട് ഫേവർ തോന്നുന്ന ഒരു മാസമായത്. இந்த பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய விசேஷ காரியம் என்னன்னு தெரியுமா? பிதாவாகிய தேவனுடைய தயவும் அதுபோல உங்களை காண்கிற சகல நபர்களுடைய தயவையும் நீங்கள் ஒருபோல
பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സ്വർഗീയമായ ഫേവറും ഭൗമികമായ ഫേവറും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாங்க அறிக்கை பண்ணுகிறோம், பரலோகத்துக்குரிய தயவும் இம்மைக்குரிய தயவையும் நீங்கள் ஒருபோல அனுபவிக்க போகிறீங்க. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെയും ഫേവർ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய மனிதர்களுடைய ஃபேவர் நீங்க ஒருபோல பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. ഈ മാസം നിങ്ങൾ ചിലതിനേക്ക് അധികമായി പ്രാപിക്കുന്ന മാസമായി. இந்த மாதம் நீங்க சிலதையெல்லாம் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு மாதமாக இருக்கும். നന്മകളാൽ നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമായിരിക്കും. நன்மைகளால் நிரப்பப்படுகிற ஒரு மாதமாக ഡിവൈൻ இருக்கும். പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു മാസമായിരിക്കും. டிவைன் ப்ரொடெக்ஷனுடைய ஒரு மாதமாக இருக்கும். அன்பானவர்களே, எத்தனை பேர் இந்த பிப்ரவரி மாதத்துல நம்புகிறீங்க பரலோக தேவனுடைய தயவு மட்டுமல்ல, உங்களை காண்கிற எல்லா மனுஷருக்கும் உங்களிடத்தில் ஒரு தயவு தோணும் போல ஆமென் உங்களோட வாழ்க்கை இந்த மாதத்தில் செழிக்க போகிறது என்று சொல்லி എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ മാസത്തെ ഇറളത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയമായതും മാനുഷികമായ പ്രീതിയിൽ ഞാൻ ചിലതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. ആ ഫേവറിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, பரலோக தேவனுடைய தயவு உங்கள் மேல் இருந்தால் நிச்சயமாகவே பூமியில் இருக்கிற சகல மனுஷர்களுடைய தயவும் உங்க மேல் இருக்கும். ദൈവമക്കളെ, സ്വർഗീയമായ പിതാവിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. அன்பானவர்களே, உங்க மேல் பிதாவானவருடைய தயவு இருக்கிறது என்பதனுடைய அடையாளம் தான் இயேசு கிறிஸ்து வழியான இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை அடைய உங்களுக்கு காரணமாயிற்று. പിതാവിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇത്രയും വലിയ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. அப்படி என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இன்னும் அதிகமாக அவருடைய கிருபையினுடைய நிறைவும் அதுபோல மனுஷ கண்களிலும் ஆமென் தயவும் இரக்கத்தையும் நீங்க அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും മനുഷ്യരുടെ കൃപയും പ്രീതിയും അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. பாருங்க, எஸ்தர் மேல இந்த தயவு வெளிப்பட்ட போது அவளுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக மாறிச்சு. அதுவரை இல்லாத சில பதவிகள், உயர்வுகள், ஆமென், அதுவரை இல்லாத சில நன்மைகள், ஈவுகள் அவளை தேடி வர ஆரம்பித்தது. എസ്തറിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഈ പ്രീതി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത പൊസിഷനും പദവിയും അവൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ஆமென் இந்த மாதம் ஆமென் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் இதுவரை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளாததான சில பதவிகள், அங்கீகாரங்கள், சில நன்மைகள், சுதந்திரங்கள் உங்களை தேடி வருகிற மாதமாக இருக்கிறது. മാസത്തിൽ ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ചില നന്മകൾ, ചില അവകാശങ്ങൾ, ചില പദവികൾ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന ഒരു മാസമാണ്. அன்பானவர்கள், எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஒரு அன்மெரிட்டட் ஃபேவர்ல தான் நான் இருக்கிறேன், அது என்னுடைய கண்கள் இந்த மாதம் காண போகிறது என்று சொல்லி ഡിക്ലെയർ ഒരു അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവറിനകത്താണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടു പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த மாதம் அதை சொல்லி நாங்க உங்களை பிளஸ் பண்ணுகிறோம். ഈ മാസത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. அப்பா பிதாவே, நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒருமித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம். കർത്താവേ, ആ ഡിവൈൻ ഫേവറിനെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. அப்பா, அந்த கென் கேசட் ஆமென் டிவைன் ஃபேவர் உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல நாங்க ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். ഇതുവരെ ഇവരുടെ കരത്തിൽ വരാത്ത നന്മകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ കരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. இதுவரையும் இவர்களுடைய கைக்கு வராத நன்மைகள் இந்த நாட்களில் இன்று இவர்களுடைய கரங்களுக்கு வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ ലവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. பரலோக பிதாவினுடைய அன்பை அதிகமாக அனுபவிக்கிற ஆமென் ஒரு மண்டலத்தை நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுகிறோம். അനാഥത്വം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ദിവസമായത്. இவருடைய எல்லா அநாதத்தன்மையும் விலகுகிற ஆமென் ஒரு நாளாக இந்த நாள் மாறட்டும். പിതാവിന്റെ ലവിലേക്ക് എൻടർ ആകുന്ന ഒരു ദിവസമായത്. பிதாவினுடைய அன்பில் பிரவேசிக்கிற ஒரு நாளாக இந்த நாள் மாறுகிறது. അനാഥത്വം മാറുക, നിങ്ങൾ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ஆமென் உங்களுடைய எல்லா அநாத நிலைமைகளும் மாறுகிறது. நீங்கள் கொண்டாட்டத்துக்குள்ளே நுழைகிறீங்க. പപ്പയുടെ ഫേവറിനാൽ നിങ്ങൾ സകലവിധ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. அப்பாவினுடைய ஃபேவர்னால சகலவித ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீங்க. മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയാൽ സകല നന്മകളും നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ വരാൻ പോകുക. மனித தயவினால் சகல நன்மைகளும் உங்களுடைய கரத்துக்கு வர போகிறது. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ദിവസമാണ്. இது உங்களுடைய ப்ரமோஷனுடைய நாள். കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ பிள்ளைகளே, நாங்கள் அதை சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம். அப்பா, ഇവർ ആ പ്രസൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. இவர்கள் அந்த பிரசன்னத்தில் பிரவேசிக்கட்டும். അധികമായി ക്രിസ്തുവുമായി ഇവർ കണക്ട് ആകട്ടെ. அதிகமாக கிறிஸ்துவோடு கூட இவர்கள் கனெக்டட் ஆகட்டும். സകലവിധ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹത്തിനാൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. சகலவித பொருளாதார நன்மைகளாலும் இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രൊമോഷനും ഉണ്ടാകട്ടെ. இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை இல்லாத நன்மைகள், ப்ரமோஷன்கள் உண்டாகட்டும். സ്പിരിച്വൽ എൻകൗണ്ടറുകൾ ഇവരുടെ മേൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ஸ்பிரிச்சுவல் என்கவுண்டர்ஸ் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகட்டும். ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രയർ ലൈഫിലേക്ക് ഇവർ ഈ ദിവസം പ്രവേശിക്കട്ടെ. இதுவரை இல்லாததான பிரேயர் லைஃபுக்குள்ள இவர்கள் நுழைவதாக. அப்பா, இதுவரை காணாததான பரலோக தயவையும் இம்மைக்குரிய தயவையும் இவர்கள் ஒருபோல பெற்றுக்கொள்வதாக. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗീയമായ
മാനുഷികമായ പ്രീതിയും ദയവും ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. ഇവരുടെ എല്ലാ അധികാരികൾക്കും ഇവர்களோடு ദയവ് തോന്നട്ടും. ഇവരെല്ലാ അധികാരികൾക്കും ഇവരോട് ഒരു ദയവുണ്ടാകട്ടെ, പ്രീതി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇവர்கள் வாழ்க்கையில் இதுவரை இத்தனை ஆண்டுகள் അനുഭവിക്കാத ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫേവറിനുடைய റെലം ഇപ്പോഴേ തുറക്കപ്പെടുവதாக. ഇത്രയും വർഷം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫേവർ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. அதை சொல்லி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മക്കളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. God bless you. We declare divine favor in your life. நாங்கள் தெய்வீக தயவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கட்டளையிடுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ആ ഫേവറിനെ അധികമായി കാണാൻ പോകുക. நீங்கள் அந்த ஃபேவரை அதிகமாக காண போகிறீங்க. God bless you. God bless you.